Jidok Ashrambaри constituency ni bisik khopjangnai purbo tokjaya kamio achungsa samong sidra tangnai rok bai choprop jakmani BJP ni adong rok bokhok jakha malkhung bokhok jakha bike scooty o patimungni yagulo taisa hainohai obaino patimani nukjakha jompui jola obo jompui jola hatio BJP ni bukhaktei kaisa panda tongmani a panda obo samong sidra tangnai rok achungsa phai choprop laikha a choprop mongo kwbangma BJP ni adong rok sabdukho mankha aboni yagulo moddo goniamara Ward Nong 2 Sardar Parao Tongai Bodiram Debormani Nogo Azumsha Lai Thangjak Mia Sangrongshalo Hor Damchi Shoti Chiba Tamani Jorabo Samong Sidra Tangrok Phai Bom Khitar Phaimani Koktuma Kasai Phaikya O Koktuma Khanama Yagulo Dini Agostalni Puila Salmari Fashalo Thangsogoikha Naina Bagai 12 Takarjak constituency MLA Biswajit Koloi Tongologyo Tipra Motha Block ni President Arjun Deborma Junal Vice Chairman Khoboi Kobuni Adongrok Koktuma Thumani Baskango Phi 12 Takarjak constituency MLA Biswajit Koloi Shai Kharakha Chokranto Haigeba Chokli Khlai Tongo Kuno na Kuno Babe Songhorsho Khai Tungphwlajak Tongo Takarjak constituency Tipra Motha Bodol Gorak Strong ni Bagai Kuno Khaimaya Aboni Bagai Pujak Pujagai A Borok Rok Lukorongni Nog Nogo Borok Rok no Bom Khitari Tongkha It Khitari Tongkha Obahaike Tongmok Sidra Tongoi Obahaike Khlai Tipra Motha Bodol No Shikri Shokro Khlai Pujugo Kana Musungjago Hni Shaikhnarkha 12 Takarjak constituency MLA Biswajit Koloi Botebo Shaka Takarjolabo Tipra Motha Bodolo Tolabo Khiklaina Bagai Kebuni Khomota Kuri Khogni Shaka MLA Biswajit Koloi Lukorongni Nog Nogo Bom Phatirima Bai Bom Khitarma Bai Tipra Motha Bodolno Tolabo Khiklai Manana Hnai Wansuk Tongkhe Abo Borokni Bulhni Shaka 12 Takarjak constituency MLA Biswajit Koloi Tei Mia Sangrongshalo Horo Sabo Phai Sabo Gari Bai Phai Sabo Gari Bai Laitong Joto information Tongo Hnaibo Shawi Kharakha Gari number rok hayakeba malkhung number rokbo borokni thani sokpaijak hnibo Shawi Kharakha MLA Biswajit Koloi Botaibo Shak Samong Sidra Tangnai Bom Khitarnai Rokno Phiokjak Glak Tei Borokni Mungoi FR Khlainai ni bagi SDPO Tei SP Bai Malai Kok Salaijak Hnai Shawi Kharakha 12 Takarjak constituency MLA Biswajit Koloi Botaibo Shaka Dam Chini ni Bisingo Samong Sidra Tangnai Bom Khitarnai Rokno Maromnai Hayakeba Takarjak Tipra Motha Bodol Shiring Tongkala Obahai no Kok Shai Kharakha Koktuma Thumani Baskango Phai 12 Takarjak constituency MLA Biswajit Koloi O Shalo Logyo Tongo Bini MDC Ganesh Deborma Area of no actually Mo Motha Amara Ward number 2 iti Sardar Para Hanjago Mo Chini Warrior Chini Budiram ni Nok Mo Belai oro Santha Gak backward jaga Lamaro Bukhup Chayan oro O Chayan ni Bising Tifano Mia Horni Pray 10-15 ni Bisingo Oro Kaisa Kamani Sanai Bro Kobro Santha ke Desi Boom Mia oro Bro Keu na keu Duskrito Phai oro Boom Phate Dikha Goro Chengtini Bijit Khana Phaikya Chini Amchai ni Chini Tipra Motha ni no Block President Borong Arjun Junani Vice Chairman the Honorable MDC the joto chini or warrior rock chin neta rock singtino jaga phai bijit khai pekya actually moro kaisa chokranto cholito je chokranto tini specially Takarjak Amchai কোন কোনো ভাবে একটা সংঘর্ষ খাইয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত খাইয়ে একটা চেষ্টা চলিত মখাই সুজাসুই जों सायमानि दङ जे Tipra Motha rok or Takarjak strong tongmani bagoi orbro kuno khaimiya abi horop hujagai bornara thing bom khitaro horro hujagai chuak nang binaro ikhitaro obone ekta bani chokranto choli dङ je Tipra Motha no ekta মানে তামনে বনে চক্রান্ত খাইয়ে Tipra Motha no মানে সিকরি চক্র খাইয়ে মানে বড় কুচু কাইমানা ওয়ানসু एक्चुअली Takarjak হাই জাগাও Tipra Motha no অর তলা খিলাই তনার মতো কোনো বাপের ক্ষমতা করি কইছে কারণ বগে যে জাগাও থাংনাই অ্যাসেম্বলিও जोंर অপোজিশন মাত্র 22 মানসিনর বাকি যত 30000 Tipra Motha ভোট মানি পাস করে আর সানামো जोंर 2000 বরক 30000 জন চ্যালেঞ্জ খাই থাং কাঙ্কে
ও চ্যালেঞ্জ কোনে সাকসেস আর ত্রিপুরা মথা তাকারজারও যে স্ট্রং দङ যে মেন পাওয়ার দङ তিনি অ বুংকাসা ফাতের মাবাय তাকুক বুদিয়া নগা ফাই বুং ফাতের মাবাय ত্রিপুরা মথানা যদি তলা খিরে মানে মানসংকাকে অবরণি ভুল হয়েছে आं साना मुसुंगो चिन्थानि जत इनफरमेशन दङ मिया हर साब साब फाय साब गारि बाय लाइथां चिन्थानि जत गारि नाम्बार हते फाय सकबायजाक जों थानाव एफआईआर खायनाय एसडीपी कक सालायखिया एसपी कक सालायखिया अबो जों एरें याकारिगला विदिन 12 आवर बिसिङाव बने एरेस्ट मा खायनाय हायाके जों जेको लामा ओंखारै जों आगेबो साजा যদি বেশি লাই থাকাকে जों आमचाइनि लुक्राथ' ओंखारो किन्तु जों अमहाय कालपियानो जों याकारिया जों बरं जे साकायफोरनो रमै जा जा खायनांगमोन जों खायनाय किन्तु जों चिनि एरियानो जों शान्ति पिस दंनानै बेलाय जों जायगायाव दङ जोंनि अ बबाग्रे नासिक मं टिप्रा मथा जों केबो सतनानै थांया टिप्रा मथा जों केबो बुनानै तनानै जों थांया किन्तु चिन टिप्रा मथा नासिक मं खमसे जों जदि बुइबे कुनु खायजाम खांके जों सेल्फ प्रोटेक्शन है का आत्तरखानि बगै वी हैव टु बाउन्ड है टु प्रोटेस्ट गामनि बगै जों वानसुगै दङ एबं जों नाय दङ एरियाव साबा तामो बुसिंकल खाय दं एरियाव साबा बेसि बारिउ दङ आबो जों जतिन चिन्था नजर दङ एबं आबो जों तिनि बिसिङाव थानाव थाङै जों एफआईआर खायनाय राखिदि इमिडियेटलि बरन जारा दुषी रखनो राखिदि मारो दानर अगे चले मिया जम्पुजला बाजार हातिवो आं उनुखा मेडिया रगो ससियेल मिडिया निस उनुखा जों कासा नाकि बिनि पार्टीनि बाजार सभा दङ जे बाबा वर्ल्ड इंडिजिनियस डेनि मुंगै बा सभा खायमन नुखा किन्तु आङो बा सभाव नुमोनि गासिबो वर्ल्ड इंडिजिनियसनि मुंगै कुनो शब्द करि हेसि मिया खरसा नेता फायर सापाखिया जे जम्पुजलाव जे रूट हामियां माने ओ जे लामा हामिया एडिसि सरकारनो दुस बेउबो अमखि एडिसि एरिया दा एडिसि एरियाव तां लामा हामियानो नुखना नक तंना साखै आरे गरदब आं साना मुसुङो ओ जम्पुजला लामा ओ जे लामा अमखि एडिसिनि सब गभर्नमेन्टनि लामा दबा मो स्टेट पीडब्ल्यू दिन लामा स्टेट पीडब्ल्यू दिराव आसुक बसर तंलाखा बीजेपी आईपीएफ गभर्नमेन्ट तंखा 5 बसर सीपीएम तंखा 35 बसर आफ्रोबरनि गेजेराव लामा हामिया तबा आं एमएलए मन या गलो हामिया तबा आं एमएलए मन या गलो ओ लामानो अम एनबीसी तंमन या गलो तब स्टेट पीडब्ल्यू या फरे ओले टेंडर सुरो चिन ओले टेंडर ड्रपिंग पाखे ग बतावसि मुइतो मानजागु बतावसि मुइतो मानजागु इगा आबो साना मुसमा खामसि मिया ओ मिसिलो बाब्रानि ओ जे बाजार सभाव কোনো ঘটনা आंमानि करे अप्रीतिकर কোনো ঘটনা करे इबान কোনো दुकान सिंगल न नुनुखा साइमेया কোনো अटैक खाजम नुनुखा साइमेया तबेका आं नुखा खाना कावलो ब्रक नि सामानिया गुलो इनक्वायरि खायना माया गुलो पुलिस कक साइना माया गुलो नाकि ब्लक मुराव खरसा चलाय बुजा गनै नु जेबेबे साका बसति एनजिओ दंखा हस्पिटाल फो जिबि फोनि आं नुगु किन्तु एमन कोनो घटना नुगियासों आंगार खाना खरसा बरक नाकि बियान आननुन बरक जम्बै बाजारो बाजार सबां मा बातांनि ब्लक हाते बिनि आरो असुबिदा नाबा ब्लक हाते बताम खाय बारो आ ब्लक मुराव बिन ताम सामुं दं ब जदि मिसिल फायमां खमो आं खानाका नाकि आरो खरसा चराय फाइ बिदिर खाय दं हनि खानाका आं गामनि बगै उलट आ एरियानि बरबाय बा लकेलिटि टिचार रबाय बरके हादा हादिंका ये मिसा गजाखान गामनो तामनि सावरा एमन भाबे आं तेहिं सातासिम साका जे कायसा मेसेज रखना नाय दं जेटा जम्पु जलाव परिस्थिति हामिया ताकाजो परिस्थिति हामिया जे टिप्रा मथार कायसा पार्टीनो अटैक खायो हनै एकटा मेसेज रखना अमन काय ट्रेन चलि दङ ताबुन साना थांखांकै नगो काहामकैनो जे कायसा ट्रेन चलि दङ आঞ্চলিক पार्टी खाने रखनो केस रेडी वय रमनानि कायसा अब कायसा चक्रान्त चलि दङ सेम चक्रान्तनो आश्रमबारिबो सेम जों बुलाय माने तकलाय माने जों मुसाया जों जाजगिया जों बिनाखै किन्तु इन मिन्स अबया जे नों बरं निरह बरंनो रमरमै जेला दानाय निरह बरंनो रमरमै हेरेसमेन्ट खायनाय आगे विगत सरकार सीपीएम सरकारबो सेम कैनो आঞ্চলিক पार्टी खाने रन कबा चिन बरनो हेरेसमेन्ट खाके हाइसे कमा बरं माने इनोसेन्ट बरनो जेला दाखा हाइसे अबनि बिरुद्धे जों किन्तु प्रतिबाद खानो दं किन्तु आं मके सानामु संगो जारा अ घटनाव जड़ित तंनाय जारा अ घटनानो खायरिनाय हाजारो जों जथेस्ट मेजरिटी टिप्रा सातां एटेक खालामदो हा दिले चिन आरेके प्र घटना नङै दं ब्रख टिप्रा साया आंखौ साबखाय जारा जड़ित तंनाय बि केयारफुल वार्निं बार दङ जों ताबो एसडीपी ताइसे मालाय फिनाय ताइसा जों थानो असे मालाय अमनो दाखिलि इमिडियेटली जारा कालप्रिटनो रमै सास्टेनाबो जों एक्सन नांगौ सानाय हामबाय हमारा डिस्ट्रिक्ट 2 नंबर वार्ड
खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खलाय उजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल अगरतला अमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुबुनी हॉस्पिटल लोगिन सुलाय और किसा रांगबायनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट एक्सरे स्कैन उंगो 24 आवर डॉक्टर फैसिलिटीज तंगो ताइबो काहाम काइसा माननानि बागै तीन हॉस्पिटल फाइ विजिट खालायमानो हामबाय।